دوستان عزیز درود بر شما و میریم سراغ early childhood. دوره‌ای هستش که معنی early childhood دوره‌ای هستش که از موقع تولد تا 8 سالگی بهش میگن early childhood. خب اینطوری شروع میشه که disadvantage in early childhood یعنی ضررایی که توی این دوره 8 سال اول بچگی یا کودکی مشاهده میشه میخواد الان به ما بگه. میگه disadvantage in early childhood poses multiple risks. میگه این ضررهایی که توی اول یعنی توی این دوره 8 ساله هستش pose risk این ترکیب یادتون باشه pose risk یعنی باعث یه سری ریسکا میشه to children's development برای اینکه development یعنی توسعه این بچه ها که حالا از لحاظ علمی میتونه باشه از هر نظر میتونه باشه. این دیسادوانتیج منظورش چیه دوستان؟ شما فرض کنید توی خانواده هستید که فقر هست توش یا یه خانواده هستین اصلا خونه نویزیه یعنی اصلا نمیتونی درس بخونی توش. مثلا خونه ای که من بودم حالا توی یه دوره ای خیلی نویز توش بود نمیشد درس خوند واقعا. البته خب بر اساس این سیستم میگه اینجا خوب نیست حالا برای ما خوب بود ولی factors such as low socioeconomic status میگه فاکتورهایی مثل شرایط اجتماعی اقتصادی سوسیو به سوشال برمیگرده اکانومیک هم که همون اقتصادی هستش. سوسیو یعنی این که اصلا یه فردی هستش یه بچه هستش اصلا با افراد ارتباطی نداره یعنی افرادی دور برش نیستن که صحبت باهاشون بکنه. این میشه حالتی که لو سوسیو اکانومیک استاتیس. اکانومیک هم که همون اقتصادی یعنی خانواده‌اش یا پرنتش مثلا بیکار هستن یه مدتی مثلا long term unemployment of parents مثلا به مدت خیلی طولانی مثلا پرنتش یا پدر مادرش بیکار بودن. and social isolation یعنی انزوای اجتماعی یعنی بچه بنده خدا با یکی صحبت نمیکنه اصلا کسی دوست نداره اینو که این یکی میشه سوسیو این یکی میشه اکانومیک سوسیو اکانومیک استاتس may have lasting. خب این یادم رفت اصلا اینو درست کنم lasting on a child chance of reaching blah blah blah. خب ببینیم این چی میشه lasting significance. خب برجستگی طولانی مدت نمیشه. commence یعنی شروع کردن barriers یعنی موانع prevent جلوگیری کردن impacts اثرات این هستم که اصلا verb اصلا اینجا جای نمیگیره چون این داره فعل may have. خب listen کمتر کردن prepare آماده کردن support کردن پس این میشه lasting impacts on a child chance of reaching their full potential. یه بچه مثلا به پتانسیل کامل خودش برسه فرض کن یه بچه استعداد ریاضی داره یکی نمیدونم شیمی داره اینا بخوان پتانسیل کاملشون برسن این میگه روی اینا یه تأثیرات بلند مدتی داره lasting. حالا while not eliminating disadvantage preschool education can help to میگه در حالی که نمیتونی حذف کنی همه این eliminating disadvantage این ضرر رو حذف کنی تحصیلات پری اسکول قبل اسکول که بهش میگن مهد کودک تو ایران can help to باعث میشه که کمک کنیم که اثرات این ریسک فاکتورها رو یعنی فاکتورهایی که باعث این ریسک میشن رو یه کاری بکنه and can provide children و فراهم کنه برای بچه ها a better start to school یه شروع بهتری برای مدرسه. پس خب این اثرات رو چیکار باید بکنه؟ کمتر بکنه تقویت کنه نه کمتر کنه lesson. prevent نمیتونه جواب اینجا باشه prevent از لحاظ گرامری درسته اما متوقف کامل که نمیتونه بکنه چون خودش اولش گفته نمیتونه حذف کنه پس prepare prevent نمیتونه فقط lesson کمتر میتونه بکنه
چون نمیتونه حذف کنه کامل. اگه حذف کامل میکرد prevent جواب اون میشد. However, some of these factors may also be جای خالی. با این وجود بعضی از این فاکتورها ممکنه یه چیزی باشن to preschool attendance for groups that would benefit most from preschool education. بعضی از این فاکتورها ممکنه همچنین یه چیزی باشن برای حضور در پری اسکول مهد کودک‌ها برای گروه‌هایی که سود میبرند از تحصیلات پری اسکول. خب کدوم میشه اینجا؟ نکن قسمت قبلی گفته که کم میکنه این اثرات این چیزای بدو. however میاد، یعنی پس جمله چی میشه؟ الان منفی میشه. یعنی میگه با این وجود بعضی از این فاکتورها ممکنه یه مانع باشن برای حضور توی این مهد کودک‌ها. پس یکی باید significance اهمیت نمیشه کامنت شروع کردن barriers موانعی میتونه باشه برای این بچه ها باشه. In Australia the early years of children همیشه با however توجه کنید. In Australia the early years of children's education is the responsibility of many government and non-government agency and it occurs in a range of settings. میگه تو استرالیا این دوره 8 ساله تحصیلات بچه ها مسئولیتش با دولت هستش و مؤسسات غیر انتفاعی غیر دولتی و یه ستینگ های مختلفی رخ میده. Preschool is aimed at children around 4 years of age. میگه برای بچه هایی هستش که از 4 سال باشن تو جای خالی them for compulsory schooling برای اسکولینگ اجباری، یعنی تحصیل تو مدرسه به صورت اجباری. خب این کدوم میشه؟ to prepare them برای اینکه اونا رو آماده کنه. شما همیشه مهد کودک میگه که شما رو آماده کنه to prepare them from the age of 6 in most states and territories. تو بیشتر ایالت ها و تریتوری ها children can start full-time schooling at 5 years old. بچه ها میتونن اسکولینگ رو شروع کنن، یعنی مدرسه رفتن رو اسکولینگ، یعنی اینجا اون در سن 5 سالگی when they enroll in kindergarten or preparatory year وقتی که ثبت نام کنن توی مهد کودک. این preparatory year اصلا preparatory از prepare میاد دیگه، یعنی اون سال آمادگی، همون کلاس آمادگی اگه شنیده باشین توی ایران هم داشتیم. میگه تو سال 2001 just over half of 5-year-olds just over یعنی بیشتر از نصف 5 ساله ها 57% were at school with about a third 1/3 توی پری اسکول بودن. While in some states and territories children can در حالی که در بعضی از استیت ها و یا مناطق کودکان میتونن جای خالی پری اسکول before they turn 4 قبل از اینکه وارد 4 سال بشن. Participation rates for 3-year-olds are much lower than 4-year-old. میگه شرکت کردن بچه های 3 ساله خیلی کمتر از بچه های 4 ساله هست، 24% compared with همیشه میاد یادتون باشه، الان بیشتر مواقع 24% نسبت به 56% برای بچه های 4 ساله در سال 2001. حالا ببینیم اینجا چی میشه. بذار جمله بعدی بخونیم. The preschool participation rate یعنی نرخ شرکت در پری اسکول 4 ساله ها در سال 2001 اینقدر بوده که مشابه توی سال 1991 بوده خیلی. خب این چی میشه؟ خب اینا میتونن شروع کنن دیگه، اسم میشه commence، شروع کنن پری اسکول رو. چون میگه بعضی از بچه ها تو بعضی ایالت‌ها شروع کنن پری اسکول رو. اوکی بریم صحبت های عدم هم گوش بدیم. Okay, 1, 2, 3. Okay, so the distinction here is actually between
whether something is stopped or something is reduced. So preschool education can help to lessen effects, means that it's reducing the effects, it's helping reduce the effects, rather than can help to stop. We're not expecting that to stop. So in the first part of the sentence, it says, whilst not eliminating disadvantage. So we know already that this is something that can't be stopped, according to this sentence. Preschool education can help to lessen the effects of these risk factors. So it's in the full context of the sentence. They're already saying we can't stop it, but we can reduce it. Uh, yeah, yeah. It in a strictly grammatical sense you could use it, but in the full sentence it would be strange because you're saying we can't eliminate this disadvantage, but we can stop it, or we can help to stop it. That would be a strange thing to say. You'd almost be contradicting yourself. Whilst not eliminating disadvantage, preschool education can help to prevent, to stop the effects of risks. So lessen makes more sense. Prevent makes a little bit less sense in the full context, but grammatically, yes, it is fine. It's fit. Okay, great. Yeah. So here the key word is disadvantage. They mean economic and social disadvantage. That is, you don't have access to resources, you don't have support, you don't have money. So what they're saying is that if children, very young children, are in situations where the family doesn't have much money, they don't have the resources to support them. Maybe in some cases they don't even have nutritious food. They don't have people to care for them beyond their immediate family. That's what they mean by disadvantage here. It's social and economic disadvantage. Uh, Yeah, so social here is in that kind of social scientific sense. It's like, what other connections do we have? So yes, you might not have much money, but if you're in a tight-knit community, if you've got a big extended family, if you're in a place where you speak the majority language, or where there are really good government services, that would be social advantage, or it would be about the social. So it's all of those things that are important to people doing well that aren't just the money. Yeah, this is why in the next sentence they put together socioeconomic. They're saying that those two things are related. So if you've got lots of money, there's a good chance you've also got lots of friends, and probably support networks and resources. Not I, always. yeah, Well, this one, development. Yeah, mm, exactly. so in terms of development, they're talking about the whole child. Like, they're not just talking about whether they develop speech or are able to walk or those sorts of things. They're talking about all of that. It could be, yes, it could be even their physical development. It could be their skills or their knowledge. It could be their emotional or social development. Like, are they able to interact well with other people? So in this case, they go on to talk about preschool education and making that accessible to more people. That's kind of helping those kids to, if they don't have those resources at home, it might be helping them to um, start school in a way they're more ready to start school when they get there. They're not going into the classroom and they're not ready because they either don't know certain things or because they don't know how to behave. Yeah.